बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लम्हा ए खबरिया के एक नए एपिसोड में खुशामदीद। मेरा नाम है कैवान हामिद और मेरे साथ मौजूद हैं नौशीन बुखारी। ख़वातीन और हज़रात, वेलकम टू द शो। बराह रास्त शो है। बराह रास्त शो के अंदर हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो राय है साथ साथ लेके चलें शो के अंदर, और जो लम्हा ए खबरिया है, वो जो खबरें हैं जिससे आप लोगों का बहुत गहरा ताल्लुक है, बेशक वो आपके मुल्क के अंदर हो या मुल्क के बाहर हो, बन चुका है अब तो। इसके हवाले से आप हमारे साथ रब्ता भी कर सकते हैं इस शो के अंदर। जो हमारे नंबर्स हैं नौशीन, हमारे नंबर्स किधर हैं? 410235 हमारा नंबर है। 410235 हमारा नंबर है। शुक्र है मुझे याद था, वरना सामने लिखा होना चाहिए था। मतलब आपका मैथ अच्छा था बचपन में। मैथ में मेरी मेमोरी अच्छी है। 05141023357 हमारा नंबर है। उस पर कॉल करके आप राय हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर कॉल नहीं मिल रही, क्योंकि नंबर अक्सर बिजी भी होते हैं और लोगों को कॉल करने की इतनी आदत भी नहीं रही है, मैसेजेस के सहारा ले रहे होते हैं, तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप का जो हमारा नंबर है उस पर मैसेज छोड़ दें और हम पढ़ेंगे लाइव बराह रास्त सैटेलाइट टेलीविजन के ऊपर। व्हाट्सएप भी थोड़ा सा अगर आपको इस्तेमाल करने में दिक्कत हो रही है और आप थोड़े से जरा जेनजी से ताल्लुक रखते हैं, तो आपके लिए इंस्टाग्राम मौजूद है। जनजी क्या होता है? जेनजी जो है ये अंग्रेजी का बच्चे लफ्ज़ हैं। है। हाँ। उर्दू में जनजी क्या होता है? कुछ जनजी। अच्छा, ये मुझे उर्दू नहीं बन आती। सकता है। तो जेनजी से जो ताल्लुक रखते हैं उनको क्या करना चाहिए? उनको ये करना चाहिए कि वो इंस्टाग्राम अपना ओपन करें और वहाँ पर हमारा नीचे सोशल मीडिया का एक हैंडल है इंस्टाग्राम का @noshijiga NOSHEEJIGA, वहाँ पर जाकर आप हमें लाइव देख सकते हैं। और वहाँ पर दूसरा जो हैंडल है वो कैवान हामिद राजा है। उसके स्पेलिंग बोल दूं मैं? KAIWANHAMIDRAJA, सिंपल एज दैट। एंड हम जैसी इंस्टाग्राम की बात कर रहे हैं, कुछ कमेंट्स पढ़ लेते हैं ताकि आप लोगों को पता चले कि हम एक्चुअली। केवान, एक बड़ा मजे का कमेंट आया बिफोर। केवान भाई, यू आर वेरी क्यूट। यस। मेरी भी उस पे नजर पड़ी, इसीलिए हमने कहा गोली मारे टीवी को और फेसबुक को, हम जाते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लोगों ने कंपटीशन लगाया हुआ है। कोई कह रही है कि हेलो स्वीट हार्ट जिगा। अच्छा। ओह, थैंक यू ज़ैनब, नौशीन के थैंक फॉलोअर्स यू। और मेरे फॉलोअर्स भी आ रहे हैं। तो नौशीन का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है और मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, हम दोनों एक साथ लाइव गए हुए हैं इकट्ठे इंस्टाग्राम के ऊपर, तो वहाँ भी आप कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा फेसबुक पे जो K2 TV का ऑफिशियल पेज है, वहाँ पे भी हम लाइव जा रहे हैं, उसके नीचे भी कमेंट कीजिए। एंड हम कमेंट्स पढ़ के प्रोग्राम के अंदर उन कमेंट्स को भी मधु करेंगे। आप लोगों ने चलाना है सारा प्रोग्राम, हम तो इधर आए हुए हैं, मेकअप शेकअप करके तैयार श्यार होके खड़े हो गए। बातें आप लोगों ने देनी आज प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि लाइव प्रोग्राम है। और नंबर मैंने आपको बता दिया। व्हाट्सएप का जो नंबर है वो मैंने बताया नहीं आपको। 0335438434 इज द व्हाट्सएप नंबर। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद माय मेमोरी। अच्छा, पता नहीं मुझे कैसे नंबर ये याद है। टुडे इज योर डे। आज हमारे पास कुछ लोग जो इंस्टाग्राम पे मौजूद हैं, वो शायद पहली दफा देख रहे हैं और वो पूछ रहे हैं व्हिच शो आर यू होस्टिंग। तो शो का नाम है लम्हा ए खबरिया। शो को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं केवान। बड़ी अजीबो गरीब चीज़ें होती हैं हर हफ्ते। हम समझते हैं कि शायद इस दफ़ा कुछ नॉर्मल होगा, लेकिन वो पिछले से बढ़ के कुछ हो जाता है। जुडिशरी पे उंगलियां उठना शुरू हो गई हैं, आहिस्ता आहिस्ता इदारों में बंटवारे हो गए हैं। केवान, ये क्या हो रहा है? बस ये रह गया था, यही रह गया, यही कह सकते हैं, ये रह गया था। इदारों में बंटवारे होने शुरू हो गए। जुडिशरी एक इदारे के तहत भी उस पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की जा रही है, लेकिन उसके अंदर जो लोग हैं उन पे भी तनकीद की जा रही है, उनका नाम लेके अब तनकीद की जा रही है, और वर्स्ट केस सिनारियो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे तनकीद की जा रही है। और फिर मुसव्वदे जमा कराए जा रहे हैं कवानीन में तब्दीली के अवामी नुमाइंदों की तरफ से, और जुडिशरी के खुसूसन वो लोग जो कि चीफ जस्टिस के ओहदे पर फाइज हैं, उनके बारे में राय दी जा रही है। पसंदीदा और नापसंदीदा की गेम खेली जा रही है, जो कि पहले हमने हिस्ट्री में ऐसा होते नहीं देखा था। और जब हुआ था तो उस वक्त बहुत सारे लोगों को इस बात का डर रहता था कि अगर हम इस तरह की बात करेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमारे ऊपर जो है वो लागू हो जाएगा। अब इस बात का अभी भी हो सकता है। वैसे वी शुड बी केयरफुल। मीडिया के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ एवरीथिंग हो सकता है। हम जुडिशरी पे तो नहीं उंगली उठा रहे ना, हम उन लोगों पे उठा रहे हैं जो जिन्होंने जुडिशरी पे उंगली उठाई। वो कौन है? वो हमारे अवामी नुमाइंदे हैं जिनको हम सियासतदान बोलते हैं। देखिए, अब उनका भी अगर आप नाम लेंगे ना तो हम मसले में पड़ सकते हैं। मैंने नाम ही नहीं लिया, मैंने सियासतदान की टर्म यूज की है। बड़ा पॉलिटिकली करेक्ट रहना पड़ता है। लेकिन मेरे ख्याल से उंगलियां उठाना बंद करें, अपने गिरबान में झांकना शुरू करें, क्योंकि उंगलियां उठाने के चक्कर में मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है। बहुत ज्यादा। जितनी आप उंगलियां उठा रहे हैं दूसरे बंदे की कोताही को बेशक वाजे करने के लिए, उतना ही हम दलदल में मजीद नीचे जाना शुरू। हमें इंतहा तो इस बात पर है कि हमें जो देखने को खबरें मिल रही हैं, सुनने को खबरें मिल रही हैं कि जी मरियम नवाज का जलसा ज़्यादा बड़ा था, या जो मीनार पाकिस्तान पे खान साहब का जलसा हुआ वो ज़्यादा बड़ा था, जबकि अवाम लगी हुई है लाइन में ट्रकों के पीछे
आटा लेने के लिए जलील हो रही है, मसले ज्यादा बढ़े हैं, मसले जल्द से बढ़ते ज्यादा जा बड़े रहे नहीं होने हैं चाहिए। और इस चीज पर किसी का फोकस नहीं है। जुडिशरी के ऊपर जैसे अगेन हमने बात की कि उनको इस बात की फिक्र है कि हमारे खिलाफ कोई फैसला ना आ जाए, तो हम उस पर काम करें। पहले कॉलर है जी हमारे जी पास, जी कॉलर से पूछते हैं वो क्या बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। खालिद मुगल बात कर रहा हूँ कराची से। खालिद मुगल साहब, कैसी तबीयत है? अल्लाह का करम है, आपका प्रोग्राम बड़ा प्यारा है जी। तरावी पढ़ के आते हैं तो आपकी प्रोग्राम को देखते हैं, फैमिली के साथ बहुत एंजॉय करते हैं। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। खालिद भाई क्या कहना चाहते हैं आप? मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, मुख्तसर ही कहता हूँ कि अल्लाह पाक हमारे इन हालात से रहम फरमाए, अल्लाह पाक हमारे मुल्क को संवारे, आमीन तरक्की आमीन की राह में और गामजन करे। आमीन। इसके लिए हमें इस मुल्क के वासी होने के नाते क्या करने की जरूरत है? हमें हर एक को अपने आप को मुखलिस होना चाहिए इस मुल्क के साथ। यहाँ पर भी है, जिस इदारे में भी है, चाहे जेल में है, गवर्नमेंट में है, तो सबसे पहले पाकिस्तान को हमें करना चाहिए अफसोस। बेशक सबसे पहले पाकिस्तान है, कपड़े का हमारा ऊंचा है तो हम बिल्कुल बिल्कुल। तरक्की की राह पर गामयाब रहेंगे। खालिद भाई, सियासतदानों को क्या करना चाहिए? जी, सियासतदानों को क्या करना चाहिए? सियासतदानों को सिंसियर होना चाहिए, मुखलिस होना चाहिए सही है। कि इस फ्लैग के साथ, इस झंडे के साथ मुखलिस होना चाहिए। बेशक बेशक, बहुत खूबसूरत बात की आपने। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए। तो बेसिकली नौशीन, जो हमें करना चाहिए वही सियासतदानों को करना चाहिए। लेकिन मजे की बात है कि आम आदमी को इस बात का एहसास है, लेकिन जिनको करना चाहिए उनको एहसास क्यों नहीं हो रहा? नौशीन, एहसास है, इसका जवाब नहीं है। एहसास है, बीच में अल्टीरियर मोटिव्स आ गए हैं। या आपको मसला लगता है ये ईगो वॉर भी शामिल है इसमें? ईगो वॉर भी है कि मैं पहले किसको मारूंगा और जिसको मारा जा रहा है वो भी दूसरे को मारना चाह रहा रॉयल है। रंबल शुरू हुई तो मैं इसमें एक थोड़ा बहुत एक प्रीच करना चाहूंगा एक चीज, श्योर। इनको आपस में एक दूसरे को मारने दें, आप अपना फर्ज पूरा करें। मैं अवाम की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे बताइएगा अवाम का क्या फर्ज बनता है? अवाम के जो हमारे हाथ पर्सनल में क्या लेवल, इख्तियारात हैं? मशीन अवाम के जो पर्सनल लेवल पे भी फर्ज फराइज है ना, वो भी अगर पूरे होने शुरू हो जाएं, वी विल बी इमिटिंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी विद इन द सोसाइटी। सही। हम पर्सनल लेवल के कौन से फर्ज फराइज पूरे कर रहे हैं? जैसे कि अभी इंस्टाग्राम पे हमें कुछ लोगों ने कहा कि आप ट्रैफिक वायलेशन पे बात कीजिए। तो ट्रैफिक वायलेशन एक ऐसा अमल है जिसमें जो बिनो अवाम के ऊपर अप्लाई होता है, ये हमारे हाथ में है। जैसे कि कवान ने भी कहा कि हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं ना, सारे का सारा अब तुसी हुकूमत देते थे ना, सुट दो ना, अपने हाथ में भी तो कुछ चीजें होती हैं। और हम देख रहे हैं कि आजकल एक कवान बहुत ज्यादा जिस चीज ने पूरे पिंडी इस्लामाबाद को अपनी लपेट में ले रखा है, वो है ऑपोजिट साइड से ट्रैफिक का इस्तेमाल, जिसकी वजह से जगह जगह रमजान है, लोगों को जल्दी घर जाना होता है, ट्रैफिक कंजेस्शन बहुत ज्यादा हो रही है, रोडों पे काम भी चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोग कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है और शॉर्टकट्स लेने के चक्कर में पूरी की पूरी ट्रैफिक जो है वो उसको रोक के बैठे हुए हैं। तो ये थोड़ी सी छोटी छोटी जिम्मेदारियां हैं अवामी जो हम पूरी कर सकते हैं, जिसमें कि हमारा डिसिप्लिन भी नजर आएगा और बहैसियत कौम हमारा आपस में सुलूक इत्तेफाक भी नजर आएगा। केवल कुछ अच्छी बातें भी हुई पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की प्रॉपर एक जिसे कहते हैं इमेजिंग के हवाले से, और लोगों ने इसको ओन भी किया। हमारे एक पाकिस्तानी भाई हैं जो कि फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ स्कॉटलैंड बने हैं प्रेजेंटली, यूसुफ नाम है उनका, जो कि उन्होंने अभी रिसेंटली हल्फ उठाया है। लम्हा फ़ख्रिया ख़वातीन, बिल्कुल तालियां होनी चाहिए इस पे। और ये पहले कभी भी स्कॉटलैंड की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ, जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक एशियन जो है वो भी पाकिस्तानी और मुस्लिम। हम फख्र इस बात पे कर रहे हैं कि हमारे पाकिस्तानी जो है बाहर जाकर वो अच्छे काम कर रहे हैं। यहाँ पर अलबत्ता उस तरह का कुछ काम फिलहाल नहीं हो रहा। उनका पाकिस्तान से है, पाकिस्तान की मिट्टी से है, लेकिन ये मिट्टी जब बाहर जाती है तो क्या क्या काम कर जाती है, लेकिन जब मिट्टी जब यहाँ रहती है तो पता नहीं क्या हो जाता है, इसको कीचड़ बन जाता है। लेकिन क्या है, वो अलामा इकबाल का ही कॉल है, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरा नम हो, जरा नम, ज्यादा नहीं। हमें कहना कीचड़ नहीं बनाना, लेकिन यहाँ नमी कुछ बढ़ सी गई है, मसले बारिश ही बहुत ज्यादा हो चुकी, इतने हम डीप हो चुके हैं ना अपनी एनर्जी के अंदर। लेकिन जब बाहर जाते हैं तो हम बड़ा फख्र से कहते हैं कि देखो पाकिस्तानी गया है बाहर और वहां जाके नाम बना। वजह यह है कि बाहर सिस्टम बना हुआ है, हमें अभी सिस्टम बनाने की जरूरत है। जो बना बनाया था वो भी बिगड़ रहा है। यहाँ भी अच्छा काम कर रहे हैं, पहले तो उनको तंकीद का हम निशाना बनाते हैं, उनको निचोड़ते हैं, उनकी अनाक को मारते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, समझ आती है कि अच्छा जिसमें कि हमारे जो सबसे ज्यादा टॉप ऑफ द लिस्ट रहती हैं वो। कॉलर है हमारे पास जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक। हमारे साथ कौन मौजूद है, नाम बताइएगा। जी मैं हाजी बल्कियार बात कर रहा हूँ अबुधाबी से। जी जी जी, फरमाइएगा, क्या कहना चाहेंगे? ये आप लोग जो सियासी बातें कर रहे हैं ना, हम सियासी बातें नहीं, कोई ऐसी बात नहीं कही है। तो हम सियासी बात करें। जी जी, आवाम के लिए क्या है? हाँ बिल्कुल, आवाम के लिए कुछ भी नहीं है।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। पानी खर्च करना है। सही। हर आदमी जितना भी है वो अपना माल बनाने के लिए आते हैं और गरीब का कोई पुरसान हाल नहीं है। सही। हमें बताइएगा कि अबू ज़हबी में रहते हुए आप, सारी बातें, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी कम्युनिटी होगी, तो वहाँ पर उनकी पाकिस्तान को लेकर क्या सोच है, कितने फिक्रमंद हैं आप लोग? जब आपस में बैठते हैं तो क्या सोचते हैं पाकिस्तान के बारे में? यकीन मानो कि हम लोग इतना फिक्र है कि हम लोग शर्मिंदा है, ये आटे की जो लेने लगे हुए हैं ना, जी जी। हम लोग यहाँ शर्म से डूब गए कि ये कोई दूसरा लेन से भी अगर तुम आवाम को कुछ देना है तो बिजली के बिल में दो, जी। और ऐसा आवाम को जलील नहीं करो, दुनिया को नहीं दिखाओ कि पाकिस्तानी आवाम इस हालत में है। दुरुस्त फरमाया, बिल्कुल बिल्कुल सही। दूसरा पेट्रोल में दो, सब्सिडी दो, दूसरे ये सब पैसा दो, जैसा प्रोग्राम पैसे का रखो, जो शनाख्ती कार्ड के ऊपर ले ले, सही। मगर ऐसा बेइज्जती अपना आवाम का प्लीज अल्लाह के लिए बंद करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बिल्कुल ये सही। अट्टा देना ये एक सियासी तंत्र है कि अभी इलेक्शन आने वाला है और सियासत करने का है। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अबू धाबी से कॉल करके आपने अपना नजरिया हमारे साथ शेयर किया। बहुत अच्छी बात की है वैसे इन्होंने एग्री करते हैं आप? जी जी। सारी कॉलर बात है? से? मैं ये बात एग्री इस बात से कर रही हूँ कि बजाय मुफ्त आटा देने वाली पॉलिसी के, उन्होंने जैसे कहा कि आवाम को रिलीफ दिया जाए बिजली में, बाकी जो यूटिलिटीज़ हैं उनमें, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा बजाय इसके कि उनको मुफ्त आटे की लाइन में लगाकर और इस तरह के अफसोसनाक जलील ना वाक़े किए किया, जाएं। जलील जैसे पार किया जा रहा है आटे की अभी लाइन आज में भी 11 लोग जो हैं वो वफात पा गए इसी भगदड़ में। फिर कराची में जो कुछ वाक़या ना, आपको मालूम होगा कि फ्रूट्स का स्टॉल लगाया गया कि 10 रुपए किलो के हिसाब से फ्रूट जो है वो गरीब आवाम उससे फ़ायदा उठाए, लेकिन भगदड़ मची और उसके बाद उस स्टॉल का क्या हशर हुआ वो हम सब ने देखा। मेरे ख्याल से इस तरह की एक्टिविटी से बेहतर है। ये कैसी रिलीफ है जिसमें लोगों की हलाकतें हो रही हैं? ये कैसी रिलीफ है जिसमें लोग इंजर हो रहे हैं? ये कैसी रिलीफ है कि रिलीफ की इंटेंशन से, उस नियत से लोग जाते हैं किसी जगह और वहां जाके लोगों के हजूम की वजह से हादसे का शिकार हो जाते हैं? ये ऐसी रिलीफ से तो फिर मेरे ख्याल से आवाम दूर ही रहेगी। बिल्कुल। तो ये बैडली हैंडल्ड, बात उनकी बिल्कुल सही है। अगर इसके अंदर वो सियासी टच ना होता तो सही मानों में रिलीफ मिल भी जाती, लेकिन क्योंकि ये सियासी मफाद के लिए किया जा रहा है तो इसकी रिलीफ वाला फैक्टर भी कॉम्प्रोमाइज है। और इंतज़ामिया की इसमें बेशक बिलाशुबा जो है वो नाअहली सामने आती है कि आपने अगर एक चीज़ अनाउंस की है तो लोग तो आएंगे। देखिए लोग इस वक्त मुश्किल का शिकार हैं कि मैं ये नहीं समझती कि किसी भी इलाके में अगर अनाउंस होगा कि आपको फ्री या कम कीमत में आटा मिल रहा है तो लोग नहीं जाएंगे। अच्छा, वो आपस में थोड़ी सी मैं बीच में ऑन अ लाइटर नोट, जी हालात खराब ना भी हो तो मुफ्त में कुछ मुफ्त का कोई नहीं छोड़ता। एग्जैक्टली। हालात जैसे भी हो, मुफ्त का सुन के हम वैसे भी आ जाते हैं। आजकल रमजान है, देखिए इफ्तारी ये से सेल्फ रिलेट कर रिफ्लेक्शन का सकते बात है। जो हकदार नहीं भी हैं वो भी तो पहुंच जाते हैं। तो नौशीन, आप किसी उनको भी इफ्तारी पे filter तो नहीं out करना है। पहुंचे फ्री वाली, मुझे मैं बताइएगा। डाइट कर रहा हूं। मैं ऐसी डाइट पे हूं कि मुझे कोई इफ्तारी पे बुला ही नहीं सकता। सही है, वैसे बड़ा मुश्किल काम है डाइट करना। मैं भी आजकल डाइट पे हूँ, बड़ा दिल ताहिर पे हुसैन पत्थर कह रहे मारना वेरी पड़ता है। नाइस टॉपिक। ओह थैंक हमने यू तो 4 ताहिर। टॉपिक छेड़े, आपको कौन सा वाला अच्छा लगा? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया। व्हाट्सएप वालों को भी दोबारा बताता हुआ चलूं, 0335488884 हमारा नंबर है, उस पर मैसेज कीजिए। मिस कॉल है ना हमारे, अच्छा नहीं लगता मिस कॉल बहुत बुरी आदत है। मिस कॉल मारने का कोई फायदा नहीं है। आप मैसेज करें, अपना नाम बताएं, अपनी जगह का नाम बताएं और फिर नीचे जो भी मैसेज आप शेयर करेंगे, आपका भाई मौजूद है मैसेज पढ़ने के लिए। मीन दैट इज व्हाट आई गेट पेड फॉर, मेरा मतलब है, एंड ऑल्सो अदर थिंग्स। लेकिन आप लोग व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं और फेसबुक पे भी हम लाइव जा रहे हैं। K2 TV का जो पेज है उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जनाब कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं अब्दुल करीम बलूचिस्तान से बात कर रहा हूँ। बलूचिस्तान से बात कर रहे हैं, दोबारा नाम बताइए। अब्दुल करीम। अब्दुल करीम जी। अब्दुल कयूम जी। कयूम भाई बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? जनाब गुजारिश ये मुल्क ऐसे हमें ट्रेन में पेश नहीं किया गया, इसके लिए बड़े जतन करने पड़े। बेशक यहाँ लोग यही समझते हैं कि ये ट्रेन में पेश हुआ और हमें मुफ्त में तस्लीम दिया, लेकिन इस तरह नहीं भाई। ऐसे ही खुदा के लिए इस मुल्क पर रहम कर। दुरुस्त ये फरमाया। आपकी इल्तिजा किन से है कयूम साहब, किन से इल्तिजा है आपकी? ये भाई ये इल्तिजा पूरे पाकिस्तान भाइयों के लिए और खासकर सियासतदानों के लिए है। ठीक है, सब आ जाते हैं उसमें। इस मुल्क पर रहम करें, रहम करें, रहम करें। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आपके जज्बात बिल्कुल जी हमारे लिए बहुत मोहतरम है, हम इस बिल्कुल चीज़ का मोहतरम ख्याल हैं रखते हैं। and सारों को इस चीज़ का एहसास अगर है भी
तो somehow the other, जिसको कहते हैं ना कि हमारी जो नीयत भी है ना, is not being followed by actions. बिल्कुल, हम सिर्फ इजहार कर रहे हैं, उसको जो है वो अपने अमल में नहीं ला रहे हैं। ताहिर हुसैन साहब कह रहे हैं कि जो आपने 10 रुपए पर केजी जो है वो फ्रूट वाली बात की, उस पे उन्होंने कहा था कि वेरी नाइस टॉपिक। अच्छा किवान, इसके अलावा एक और थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई है इस वीक में। कुछ सहाफ़ती और जो एक्टिविज़म वाले हलके हैं उनमें काफ़ी हलचल मची हुई थी एक शख्स के हवाले से जिनका नाम है मशवानी साहब। अपनी इतनी डर के क्यों मैं इसलिए बात करूं कि ये ना हो कि अगली एपिसोड आपको अकेले करनी पड़े। उसका नाम भी नहीं लेना, सरनेम ले लिया ना, जुड़ा हुआ है सरनेम कि यहाँ भी उसके साथ ही ना रल जाए। देखिए बड़ा आपको जो है ना पॉलिटिकली करेक्ट रहना पड़ता है, रमजान का महीना है। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं एंड पीटीआई की नुमाइंदगी करते हैं जी, सोशल मीडिया पे करते हैं, उसके अलावा कहीं करते हुए पाए गए हैं। वो सिर्फ सोशल मीडिया हैंडल करते थे और उनकी एक्टिविज्म की वजह से he landed himself in hot waters and quite unfortunate. मेरे ख्याल से किसी के साथ ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर ट्रूली ऐसा हुआ है, allegedly उनके साथ जो हुआ है जी, अभी उन्होंने डिटेल्स नहीं दी। आज उनकी रिहाई हुई है और उन्होंने अपने ही ट्विटर पे इस चीज़ को अनाउंस किया है कि वो सेफली घर पहुंच चुके हैं और उन सब का शुक्रिया भी उन्होंने अदा किया कि जिन्होंने उनके लिए दुआएं की या उनके लिए कुछ कोशिशें की। लेकिन हमने ये देखा कि वान के पिछले एक हफ्ते से कुछ हलकों में खामोशी थी जिनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो बोलेंगे। कहा यह जाता है कि शायद वो सहाफ़ी नहीं थे इसलिए उनके बारे में हर किसी ने बात नहीं की, वो एक एक्टिविस्ट थे। लेकिन यहाँ पर हम सहाफ़त से या किसी मतलब एक्टिविस्ट के हवाले से बात नहीं करेंगे, हम यहाँ इंसानियत के हवाले से बात करेंगे कि ह्यूमन राइट्स, एग्जैक्टली ह्यूमन राइट्स जो हैं वो सब पे इक्वली अप्लाई होते हैं और उनकी वायलेशन जब भी हो मेरे ख्याल से सबको अपने जज्बात, अपने एहसासात एक तरफ रख के इस हवाले से बात करनी चाहिए कि एक इंसान की तौहीन हो रही है, उसके हुकूक की जो है वो इस्तेहसाल हो रहा है। बेशक उनका किसी का ताल्लुक पीएमएलएन से हो जी, बेशक उसका ताल्लुक पीपीपी से हो, बेशक उसका ताल्लुक पीटीआई से हो, ये किसी भी कारकुन के साथ नहीं होना चाहिए, किसी भी सियासी वर्कर के साथ नहीं होना चाहिए, किसी भी सियासतदान के साथ नहीं होना चाहिए, किसी भी इंसान के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ट्रॉमेटाइजिंग इफेक्ट इसका होता है वो इतना लॉन्ग लास्टिंग होता है, ना सिर्फ उस शख्स पे बल्कि उसके खानदान पे। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मेरे ख्याल से ये सियासी इंतकाम का जो एक कल्चर है इसको ख़त्म कर दें। इसका बहुत लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है लोगों की पर्सनैलिटीज़ पे, उनकी मेंटालिटी पे, इसका सियासत से बालातर होके एक इम्पैक्ट होता है। तो ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। और दोबारा मैं एक बात दोहराऊंगा कि हम जो अवाम है एक सियासी लीडर के पीछे जब लग जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम उनकी लड़ाई में हिस्सा ले रहे हैं, अपनी लड़ाई में नहीं। कुछ हम कुछ कर रहे हैं या फिर अपने लिए कुछ नहीं कर रहे होते, हम उनकी सियासी लड़ाई में हिस्सा ले रहे होते हैं। वो एक दूसरे को मारने के चक्कर में हमें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एहतजाज के हवाले से केवान मैं भी कहना चाहूँगी कि आवाम को भी चाहिए कि वायलेंस से परहेज़ करें। अगेन जैसे अभी केवान ने कहा कि आप किसी की सियासी लड़ाई का हिस्सा बनने से पहले 100 दफ़ा सोच लें कि क्या आपका भी नज़रिया उनसे मिलता जुलता है, आपको भी इस चीज़ की ज़रूरत है कि आप अपने लिए खड़े हो रहे हैं या उन सियासी लीडरान के लिए खड़े हो रहे हैं। अगर चलें एहतजाज कर भी रहे हैं तो पुरअमन एहतजाज कीजिए, वायलेंस से परहेज़ कीजिए, क्योंकि फिर जब कानून नाफिज करने वाली कंपनियां जो हैं फिर वो एक्शन लेती हैं तो फिर वो भी हद से तजावुज़ कर जाती हैं, तो फिर मामला जो है वो ज़्यादा बिगड़ जाता है। मेरे ख्याल से इस हवाले से भी ट्रेनिंग हमारी कौम की और दोनों की कानून नाफिज करने वालों की होनी चाहिए। खड़े होते हैं उसको सपोर्ट करते हैं। दूसरा, नजरिए के बाद अगर आपको यकीन है कि आपकी ये लीडर या फिर वो सियासी पार्टी उस नजरिए को एक्शन में भी तब्दील करेगी और आपके लिए कोई रिलीफ पैदा करेगी, क्योंकि माजी में ऐसा हुआ है और आपके पास एविडेंस है, तो फिर सपोर्ट करना बनता है और उसके लिए लड़ना बनता है, एहतजाज करना भी बनता है, अपनी आवाज उठाना भी बनता है। लेकिन अगर इसमें क्लैरिटी नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं तो कोई मसला है कि आप किसके पीछे खड़े हुए हैं। आप एक सियासतदान की दूसरी सियासी पार्टी से लड़ाई के पीछे अगर खड़े हैं तो ये नजरिए के पीछे नहीं है और एक्शन और रिलीफ के पीछे नहीं है। यहाँ पर मिसाल के तौर पे मैं कहना चाहूँगी कि पिछले दिनों आपको पता होगा कि फ्रांस में एहतजाजी मुजाहरे हुए, वो कुछ वायलेंट भी हो गए, लेकिन उसके बारे में जो काबिल तारीफ बात थी वो ये थी कि सब अपने लिए खड़े हुए, किसी सियासी पार्टी के लिए खड़े नहीं हुए। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन मौजूद है हमारे साथ, नाम बताइएगा। जी लाला मूसा से बात कर रहे हैं। जी क्या कहना चाहेंगे? टीवी की आवाज बंद कर दीजिए वरना बात नहीं हो सकेगी। हेलो जी जी, आप अपनी टीवी की आवाज बंद करके हमसे बात कीजिए वरना आपको आवाज नहीं आएगी हमारी। जी हेलो जी हम सुन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। दोबारा मिलाइए और मिलाने से पहले टीवी को म्यूट कर दीजिए, पैक करके बाहर रख के। मेरा मतलब है फारिग कर दें टीवी को। जरूरत क्या आपको टीवी की? मोबाइल पे है ना मेरा एग्जैक्टली। बंद कर दें, टीवी बंद ही कर दें, टीवी पैक कर दें, टीवी को ना करें के वन वाकई लोग टीवी बंद कर देंगे। ड्राइंग रूम में सजा दें, उसके ऊपर पौधे रख दें।
नहीं नहीं, टीवी बिल्कुल बंद ना करें, इनकी बातों को ज़्यादा सीरियस ना लिया करें आप। जी अच्छा किवान, एक और चीज़ जो हुई है पिछले दिनों, वो कुछ डेवलपमेंट, अगेन हम डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। एंटरटेनमेंट की दुनिया में अब कदम रखते हैं हम। अहद रज़ा मीर, जिनका कि सबसे पहला अभी पिछले दिनों उनका एक बहुत बड़ा स्टेप था, पिछले साल इनफैक्ट, कि उन्होंने हॉलीवुड की दुनिया में कदम रखा। रेजिडेंट ईविल में उन्होंने जो है वो एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, उसको बहुत ज़्यादा सराहा गया। अब आहिस्ता आहिस्ता, जी हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जनाब क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है? जी ठीक ठाक, नाम बताइएगा और इलाका बताइएगा। जी मोहम्मद असलम बैरिया टाउन से बोल रहा हूँ। जी कौन से वाले? जी कौन से वाले बैरिया टाउन से? फेज 8 से। इस्लामाबाद, कौन लाहौर, से शहर के कराची। फेज 8 से? ये पिंडी जी जी अच्छा, पिंडी। वैसे वो इस्लामाबाद बैरिया टाउन है, नहीं वो पिंडी क्यों पिंडी कह रहे है, हैं आप इसके ऊपर डिबेट चलेगी। जी बता, फरमाइएगा क्या कहना चाहेंगे। ये प्रोग्राम देख रहे हैं, पर वो अदलिया पे जो आप मुज़ाकरा आपका जो शुरू हो रहा है प्रोग्राम, जी अल्लाह ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला का फरमान है कि ऐ ईमान वालों अदल कायम करो और अल्लाह से डरते रहो। अदल करने वालों को अल्लाह ताला पसंद करता है। बेशक। तो हमारी अदलिया जो है ना, उसे बगैर जानबदारी से फैसले करने चाहिए, जानबदारी से भी फैसले करने चाहिए। सही। अदलिया में कोई आसमानी मखलूक नहीं है, हम जैसे ही लोग हैं, वो लेकर गैर जानबदारी से फैसले करें। बिल्कुल ठीक हो गया। नहीं, हाँ, दूसरों को नुकसान न पहुंचे। सही बात की आपने, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। मेरे ख्याल से ये सब पे अप्लाई करती है बात, बिल्कुल हर किसी को गैर जानबदारी से ही करना चाहिए मेरे ख्याल से फैसला। बिल्कुल। और जब हम फैसले कर रहे होते हैं तो हमें अपना भी पता होना चाहिए कि हम कितने दूध के दूल्हे। वो फिर वो कहते हैं ना कि एक उंगली दूसरी तरफ उठाएंगे तो तीन अपनी तरफ भी आएंगी, तो ये चीज़ें, हाँ ये ऐसे करके। ये तो 4 बन गई है। नहीं अंगूठा ऐसे ना। अंगूठा काउंट नहीं करता? नहीं वो अंगूठा ऊपर जाता है, ये तो ऊपर गलत वालों हो। को। इसको बंद करके उंगली पॉइंट किया करे। मतलब ये हायर अथॉरिटीज, दिस इज यू एंड 3 ओवर मी। अंपायर, ये अंपायर की है। एग्जैक्टली। तो बात बिल्कुल सही है जी, अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए और तनकीद बराए तनकीद सिर्फ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कल को आप पे भी ये वक्त आएगा। बिल्कुल। क्योंकि मेरे ख्याल से पिछले चंद सालों के अंदर हमने सियासतदानों की इस पूरी गेम में ये देख लिया है बिल्कुल। कि जो वो कर रहे थे आज वो भी यही कर रहे हैं। जो पावर में आता है फिर वो अपने बदले लेना शुरू हो जाता है, बदले की सियासत। इंतकामी सियासत बैन हो जानी चाहिए। बिल्कुल। इसके हवाले से मेरे से कानून साजी होनी चाहिए, जिस तरह से कल रातों रात कुछ बहुत सारी चीज़ों पे कानून साजी की गई, इस पे भी हमारी तरफ से एक मशवरा है कि प्लीज कुछ कीजिए। लेकिन हवा भी तो हम ही दे रहे हैं, मीडिया हमने नहीं दी, बाकी मीडिया की बात करें। मीडिया भी, बिल्कुल, सपोर्टर, बिल्कुल। फॉलोअर, इंडोर्सर सारे हवा दे ऐसा रहे ही हैं। है, हवा ऐसा ही देना बंद करें ताकि ये आग बुझ जाए। जी एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, राजा मुश्ताक रावलपिंडी। ऐसा जी। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक अल्लाह शुक्र है सर, खरीद है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र है सर। ये बताएंगे, ये बात ये है कि हमारे जो सियासतदान है ना, ये झूठे सियासतदान है, झूठे सियासतदान है। ये इन्होंने हमें जज की बत्ती के पीछे लगा दिया, सारों ने। आपस में ये लड़ रहे हैं कुर्सी की खातर, सही है। और हमारी आवाम को इन्होंने जलील किया हुआ है। सही है। एक कुर्सी 10 किलो के आटे की डाली के पीछे जो हमारी औरतें आप देख रहे हैं टीवी पर कि वो पुलिस वाले उनके साथ क्या शिरकत, तो देख रहे हैं। और देखा होगा आपने टीवी पे जो वो पुलिस वाले उनको डंडे मार रहे हैं और उनको बिठा रहे हैं नैनों में, तो अच्छा नहीं कर रहे हैं। अब देखिए बलूचिस्तान में 15 किलो का आटे का थैला जो उन्होंने 1500 रुपये में फ्लड करके आवाम को देना शुरू कर दिया। अगर यही आवाम हमारे पंजाब के लोगों को ये जो 10 किलो का थैला ये 300 या 400 का दे दें, आराम सुकून से हम गुजारेंगे। तो इन सियासतदानों को खुदा की तस्वीर करनी चाहिए आवाम के ऊपर। यही है, इनको फ्लड करते हैं और असेंबली में भेजते हैं। तो बहुत यकीन करो, बहुत दिल खराब होता है जब ये देखते हैं हम टीवी के ऊपर इनके लोगों ने अपनी आवाम को हालत में। सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपने कॉल की है, अपने ओपिनियन हमारे साथ शेयर किया है। बात आपकी बिल्कुल सही है, जिम्मेदारी भी सारों की बनती है, आवाम की भी बनती है। ऐसे सियासतदानों को, ऐसे लीडरों को इतनी इज्जत ना दें कि वो बाद में जाके हमारी इज्जत को ही कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। ये बहुत ज़रूरी है। एक ब्रेक पे जाने से पहले एक व्हाट्सएप का हमें मैसेज आया है, आपका भी आ सकता है अगर आप मैसेज कर लें, मेरा मतलब है। तो मैसेज पढ़ते हैं जी। आपका प्रोग्राम खबरों का एक गुलदस्ता है, दुआ गो है फतेह खान मलिक वाह कैंट से। खबरों का गुलदस्ता
آج کل خبریں گلدستے کے ساتھ کیسے ملا لی ہیں؟ دیکھیں ہم نے ٹرینڈ یہ سیٹ تو کر ایسی دیا. خبریں ہیں ہی نہیں جو گلدستے کے اندر ڈالی جائے. گلدستہ تو خوبصورت ہوتا ہے. میرے خیال سے وہ اس وجہ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ساری خطرناک خبریں نہیں دیتے. چیک کیا آپ نے؟ ہم نے کیا ہے بری خبروں کو ایسے پیش کیا کہ گلدستہ لگنا شروع ہو گیا. مینیپولیشن ہے سیٹر بن گئے ہم. یہ تو ہم نے گیم کھیل لیا آپ کے ساتھ کہ ہنستے مسکراتے ساری ہم نے اس کو ٹویٹر پہ ٹرینڈ بنا سکتے ہیں, خبروں کا گلدستہ لمحہ ہنستے خبریاں. مسکراتے 2 عدد پاگل اینکر ہیں جو ایسی خبروں کا اس طرح تذکرہ کر رہے ہیں کہ وہ اچھی خبریں ہیں. اس لیے ہمیں ایک بریک لینے کی ضرورت ہے. بالکل ہی کریک ہی نہ ہو جائے یہ کرتے کرتے. تو ایک وقفے پہ چلتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں, وہیں سے پھر آگے آغاز کرتے ہیں. جی ویلکم بیک ایک دفعہ پھر سے شو میں خوش آمدید. اور شو دوبارہ سے شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر آپ کو یاد دہانی کراتے جائیں, آپ ہمیں کال پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں, فیس بک پہ میسج کر سکتے ہیں, اور انسٹاگرام لائیو پہ ہمیں اپنے انسٹاگرام جو ہے ہمارا نوشی جگہ کے نام سے اکاؤنٹ ہے اور کیوان حامد راجہ کے نام سے اکاؤنٹ ہے. وہ دونوں اس وقت لائیو گئے ہوئے ہیں اور وہاں پہ لوگوں کے میسیجز آ رہے ہیں. جی بڑے کوئی آبجیکٹیو قسم کے میسیجز آ رہے ہیں, سبجیکٹیو نہیں آ رہے ہیں. اینڈ میری مونچھوں کی تعریف ہو رہی ہے, آپ کو بتاتا ہوں چلوں. تو اگر آپ نے اس طرح کے میسیجز کرنے ہیں تو بے شک آپ انسٹاگرام کی طرف جا سکتے ہیں. اور اگر آپ نے کال کر کے بات کرنی ہے کسی ٹاپک کے حوالے سے جو ٹی وی پہ ڈسکس ہونا چاہیے اس کو پھر آپ کال کر سکتے ہیں 41023574 کے اوپر. اور واٹس ایپ کا ہمارا نمبر ہے 0335488434 جس پہ ابھی جو میسج آیا کہ سلام میں آر جے آصف اللہ لکی مروت سے, بہت خوبصورت شو کر رہے ہیں آپ دونوں. تھینک یو تھینک یو. اچھا یوان, ایک اور کچھ پیش رفت ہوئی ہے پچھلے ہفتے کے حوالے سے, اور وہ یہ ہے کہ جاپان کا پاکستان کو 35% سستا پیٹرول فروخت کرنے کی پیشکش. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ بہتری ہوگی؟ کہ وہ تو سستا ہمیں دیں گے لیکن اب آگے سے عوام کو سستا بیچا جائے گا یا نہیں, یہ سوال پیدا ہوتا ہے. I mean that we will have to see, کیونکہ ہم ادھر بیٹھ کے فیوچر کو نہیں پریڈکٹ کر سکتے, اسپیشلی جب اس طرح کے سیاستدان فور فرنٹ پہ ہوں تو ہم آج پریڈکٹ نہیں کر لیتھل موڈ آن ہوا ہے. اچھی بات ہے نا, نیوٹرل ہونے کا سب سے اچھا طریقہ ہے کہ دونوں کو جی ختم کر دیں. کال ہے ہمارے ساتھ. اچھا کالر جی ہمارے ساتھ بات کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام نسرین بیٹی, کیا حال ہیں آپ کے؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. نام بتائیے گا, کون ہے ہمارے ساتھ؟ کیوان راجہ صاحب آپ کو حاجی محمد اشرف سلام پیش کرتا ہے. حاجی صاحب وعلیکم السلام, کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ بہت عرصہ ہو گیا آپ کی خوبصورت آواز سنے ہوئے. جناب میں تو غیر حاضر ہونے کا آپ سوچے بھی نا, بالکل لیکن صحیح. مجھے خود بخود غیر حاضر کر دیا جاتا, مجھے سمجھ نہیں آتی کیا بات ہے کہ میری کار پر کوئی بین تو نہیں لگا دیا گیا؟ بیرونی سازش ہے حاجی صاحب, میں بتا رہا ہوں آپ کو. میں ہوئی ہے کچھ مکمل والا گڑبڑی ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں سے کوئی سازش ہے, میری نہیں ہے کوئی, مجھے بھی نظر آ رہا ہے. لیکن پھر بھی آپ کی کال مل جاتی ہے, ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے جب بھی آپ کال کرتے. بتائیے آج کے پروگرام کے حوالے سے, ہمارے موضوعات کے حوالے سے کیا آپ شیئر کرنا چاہیں گے؟ آپ کا موضوع بہت بہتر ہے. میں ابھی مسجد سے آیا ہوں, آپ کو میں نے دیکھا ہے اور فون میں نے کر دیا ہے. یہ نہیں مجھے پتا آپ کا موضوع کس موضوع پر چل رہا ہے. آپ بتائیے آپ کے دل کے قریب کون سا موضوع ہے, اسی پہ بات کرتے ہیں. میرے دل کے قریب تو یا کیا بتاؤں میں, میرے دل کے قریب سب سے پہلے موضوع یہ ہے کہ یا اللہ میرے پاکستان کو امن نصیب فرما. آمین. میرے خیال سے سب کا سب سے قریب ٹاپک یہی ہے آج کل. اور میری قوم کے بیٹوں, میری ماں بہن بیٹیوں کی عزت کرو. آمین. بالکل صحیح. احترام کرو. آمین. ان کی وجہ سے آپ ہیں, یہ وہ آپ کی وجہ سے نہیں. بے شک. بہترین بات کی آپ نے جی. میرے خیال سے انہوں نے جو خواتین کے حوالے سے بات کی ہے کہ قوم کی خواتین کی عزت کرنی چاہیے. کیوان ٹویٹر پہ آج کل ایک بہت برا ٹرینڈ چل پڑا ہے, ٹویٹر پہ کیا سوشل میڈیا پہ ہر جگہ جو سیاست میں جو خواتین ہیں نا ان کو ان کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا, جس کی وجہ سے بحیثیت ایک خاتون میں خود بھی یہ ریکویسٹ کروں گی لوگوں سے کہ چاہے مرد ہو یا عورت, ہم نے شروع میں بھی بات کی تھی کہ حقوق سب کے برابر ہے, عزت سب کی برابر ہے, لیکن خواتین کے حوالے سے ہمارے ہاں ایک اسپیشل جو ہے وہ جذبات پائے جاتے ہیں. ان سے ہم نے دیکھا ہے بہت دفعہ پاکستان میں کہ اب بس اسٹیشنز پہ جاتے ہیں, بسز میں جاتے ہیں, خواتین کھڑی ہوں تو ان کے لیے مرد حضرات جگہ چھوڑ دیتے ہیں. اس طرح کا ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ پایا جاتا ہے, عوامی ٹرینڈ پایا جاتا ہے. لیکن یہی لوگ جب سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں اور جس طرح سے خواتین
کو وہاں پر ٹریٹ کیا جاتا ہے, اور سیاستدان جو خواتین ہیں ان کے حوالے سے جس طرح سے جو لینگویج یوز کی جاتی ہے, میرے خیال سے کہ ایک بہت بڑا ایک افسوسناک قسم کا ٹرینڈ چل پڑا ہے, اور ہم اپنے پلیٹ فارم سے اس کو کنڈیم کریں گے, اس کی بھرپور مذمت کریں گے. کاز کی طرف جاتے ہیں جی جی, کیونکہ افیکٹ اب ساروں کو نظر آ رہا ہے اور ہر کوئی اس کی وجہ سے افیکٹڈ بھی ہے, افیکٹڈ انفیکٹڈ انفیکٹڈ زیادہ لگ رہا ہے. کاز میرے خیال سے سب سے پہلا یہ ہے کہ جب ایک سائڈ سے انفارمیشن دی جا رہی ہوتی ہے, اس انفارمیشن کے اندر تھوڑی بہت ٹاکسیسٹی ہوتی ہے, کوئی غلط چیزیں ہوتی ہیں, اور جب آگے سے جواب دینے کا آپ کے پاس آپشن نہیں ہوتا نا, تو وہ چیز وقت کے ساتھ ساتھ نارمل ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہمارے ٹی وی کے اوپر اور ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر بھی ون سائڈڈ ٹاکسیسٹی نارملائز اس لیے ہونا شروع ہو گئی ہے کیونکہ آگے سے منع کرنے کی آپشن ہی نہیں ہے, بالکل آگے سے نہ کرنے کی آپشن نہیں ہے. اس لیے وقت کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں جو بری چیزیں ہیں ہمارے کلچر کا حصہ بن گئی ہیں. کس بہانے؟ فریڈم آف اسپیچ کے بہانے, فریڈم آف اسپیچ کے بہانے. لیکن وہ اس فریڈم کا کچھ ناجائز استعمال کیا جانے لگا ہے, میں تو یہ کہوں گی فریڈم میں فری ہو رہے ہیں, زیادہ فری ہو رہے ہیں. تھوڑا سا ہاتھ والا رکھے اگر ہم تو زیادہ بہتر ہے. ہمارے ساتھ کالر ہے؟ نہیں ابھی کالر نہیں ہے, لیکن ہمیں میسیجز آ رہے ہیں, انسٹاگرام پہ میسج آئے ہیں. عزیز حرمت صاحب کہہ رہے ہیں ویری انفارمیٹیو شو. روشن جو تعریف ہوتی ہے نا وہ ایسی ہونی چاہیے, ایسی ہونی چاہیے, انٹلیکچوئل تعریف ہونی چاہیے. بالکل, مطلب کہ شکل و صورت پہ تو ہوتی ہے. انہوں نے ہمارے کانٹینٹ کی تعریف کی ہے. کانٹینٹ. اچھا جی, شاداوی کہہ رہے ہیں آج کے موضوع کیا ہے؟ جی ہمارے مکس پلیٹ چل رہی ہے فی الحال, تو سیاسی موضوعات ہیں, کچھ ڈیولپمنٹ جو پچھلے ہفتے ہوئی ہیں سیاست کے حوالے سے, ہم نے کچھ اس پہ بات کی ہے. روحان کہہ رہے ہیں جن کا ابو ظبی سے تعلق ہے, جی جی, میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں, میں جانتا ہوں. اچھا کیوان, ہاؤ ڈو یو تھنک ول the situation in Pakistan move towards betterment? What policies need to be in place to tackle the unprecedented inflation and uncertainty? روحان, اس چیز کا اگر ایکچوئل پریکٹیکل جواب میں نے آپ کو دے دیا تو میں پرائم منسٹر شپ کے لیے اپلائی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا. یہاں نہیں نظر آئیں گے. لیکن میرے خیال سے سب سے پہلی چیز یہ کہ وی نیڈ ٹو بی آنیسٹ ود آور سیلوز. اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اگر ہم آگے بڑھیں گے تو پھر غلطیوں کو ٹھیک بھی کرنا شروع کریں گے. اور یہ سیاستدانوں کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں, اعتراف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, دوسری کی غلطی سامنے رکھنے کے لیے بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں اس چیز کے اندر. دوسری جو انسرٹنٹی کریٹ ہوئی ہوئی, انسرٹنٹی اس لیے کریٹ ہوئی ہوئی کیونکہ ایک ہوس ہے, ایک گریڈ ہے کرسی کے لیے, پاور کے لیے. پاور میں آنے کے بعد کرنا کیا ہے اس کا پلان آف ایکشن کسی کے پاس نہیں ہے. تو اس گریڈ کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھیں, انا کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھیں, اور ملک کے لیے سوچیں, اور ملک کی عوام کے لیے اگر صرف اور صرف ان کے لیے سوچیں تو آٹومیٹکلی سولوشنز بھی آنا شروع ہو جائیں گے. اس وقت ہم اپنی ذات کے علاوہ کسی کی سوچ نہیں رہے, اور یہاں ہم ساروں پہ اپلائی کر لیتے ہیں, سارے پاکستانیوں پہ اپلائی کر دیتے ہیں. ہم سب کو اپنی پڑی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے وی آر لوزنگ the focus of the main target of the goal and of the problems that we need to solve. تو یہ بڑی پرسنل سی چیزیں, بڑی ہیومن سی چیزیں, اس میں کوئی گرینڈ ٹیکنیکل پالیسی آف اکانومی یا پھر پالیسی آف دا گورنمنٹ اینڈ دا لا اینڈ آرڈر, اس کی ضرورت نہیں ہے. ایز ہیومن بینگز ہم تھوڑے بھٹک گئے ہیں میرے خیال سے, اور we need to go back to the basics. بالکل. اچھا, عزیز حرمت نے ہماری کریکشن کی ہے, آئی ایم صاحبہ ناٹ صاحب. آپ نے عزیز صاحب کہہ دیا, ان کا نام حرمت عزیز ہے, انہوں نے اپوزٹ کر دیا. میری کیا غلطی ہے اپنے عزیز کہنے کی؟ اچھا جی, چلے میں کیوان کی طرف سے معذرت کرتی ہوں. بالکل معذرت جی, آئی ایم سوری, آئی ڈڈ ناٹ نو, کیونکہ پکچر میں کھول کے دیکھ نہیں سکتا تھا, لیکن آئی ایم سوری. اینڈ صاحبہ, عزیز صاحبہ, آپ کا بہت بہت شکریہ, میسیج کیا آپ نے. اس کے علاوہ کون ہے جی؟ ڈو وی ہیو اینی ادر میسیجز؟ نہیں, ہمارے پاس فی الحال میسیجز نہیں نہیں ہے ہمارے پاس. ایک کالر جی, السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ ریحان بات کر رہے ہیں. ریحان بات کر رہے ہیں, کدھر سے؟ اسلام آباد سے. اسلام آباد سے بات کر رہے ہیں جی. ریحان کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں آپ لوگوں سے اپنے عوام سے دو گزارشات کروں گا. جی جی. نمبر ایک, تو آج کل آپ نے سنا ہوگا ٹی وی چینل پہ بھی اسلام آباد کے اندر, پنڈی کے اندر خاص کر کشمیریوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. جی جی. تو میں پاکستانی حکمرانوں سے بھی گزارش کروں گا, عوام سے بھی, خاص کر کے کشمیریوں سے ہر جگہ پہ ظلم کیا جا رہا ہے, کیا ان کے کیا قصور ہے؟ صحیح ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرے پاکستانی عوام سے یہ بھی گزارش کروں گا, اپنی کشمیری عوام سے بھی, آج کل آٹے کے چکر میں پڑ کے خود کو ذلیل و خوار کرنی عوام اپنے آپ کو شعور پیدا کرے تھوڑا سا, اور اس چکر میں پڑ کے اپنے آپ کو ذلیل و خوار کریں. اگر عوام کچھ شعور پیدا کرے کہ یہ آٹے کے چکر میں جتنا اپنا ٹائم ضائع کرتے اس میں مزدوری کرے, ان کو زیادہ بینیفٹ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. یہ تجویز آپ نے ہمارے سامنے رکھی, عوام کے سامنے رکھی, اینڈ امید ہے کہ اس پہ عمل بھی کیا جائے گا. اینڈ جن لوگوں کے مسئلے مسائل کے حوالے سے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے, بالکل
اس کے ذریعے تھوڑے بہت میرے خیال سے ایک ون ون سچویشن یہ بھی بن جاتی ہے کہ جب ہم کسی اور کے جو زیادہ مسئلے میں ان کا اگر ہم سوچنا شروع کریں جو ماہ رمضان کی میرے خیال سے اسپرٹ کے اندر بھی آ جاتا ہے تو ہمیں اپنے مسئلے بھی کم لگنے شروع ہو جائیں گے. بالکل ایسا تو ہی ہے. دینے والے بنے, دوسروں کا احساس رکھنے والے بنے تو آہستہ آہستہ اپنے جو غم ہیں اور اپنے جو مسئلے مسائل ہیں آٹومیٹکلی کم لگنے شروع ہو جائیں گے. اس وقت وہی والی بات ہے جو میں نے ابھی پہلے بھی بولی کہ ہم اپنی ذات سے نکل ہی نہیں رہے. بالکل ہمارا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ, ہماری غربت سب سے بڑی غربت, ہمارے جو ایشوز ہیں, ہمارے جو ٹربلز ہیں, ہمارے جو ایولز آف دا سوسائٹی ہیں, اور کہیں اتنے زیادہ ہیں ہی نہیں. بالکل جبکہ ایسا نہیں ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اور جو سلیکٹیو غربت جو اب ہو چکی ہے نا ہمارے یہاں ہر, ہاں اس میں آپ کو سمجھاتی ہوں, غربت ہمارے یہاں سلیکٹیو ہو چکی ہے. ہمارے یہاں ہر کیٹیگری, ہر کلاس کی جو ہے نا اپنے اپنے مسائل ہیں جس کو وہ غربت سے ریلیٹ کرتے ہیں. کہ اگر کسی گھر میں پہلے چیز آتا تھا اور اب وہ نہیں آتا امپورٹڈ والا, تو اب وہ کہتے ہیں ہمارے گھر کے حالات خراب ہو چکے ہیں. ان کو آٹے کی فکر نہیں ہے, ان کو آٹے والوں کی مشکلات نظر نہیں آتی, ان کو اپنے امپورٹڈ چیز کی فکر ہے. اور یہ بیسڈ آن ٹرو اسٹوریز ایکچولی. اب وہی بات ہے, تھوڑا سا ذرا انڈر کور رہ کے بات کرنی پڑ رہی ہے, لیکن ایسا ہو رہا ہے ہمارے ہاں. جو کہ جی ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ میں شعیب بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی شعیب صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ مطلب میری وائف نے بات کرنی تھی آپ سے. جی جی یہ میں ٹرانسفر کر رہا ہوں کال, ایک سیکنڈ ہولڈ کیجیے گا. وائف نے بات کر لی؟ جی جی. السلام علیکم. لائیو ٹیلی ویژن پہ ٹرانسفر تو نہ کریں نا, میرا مطلب ہے ایسا نہیں ہو سکتا. پریشر زیادہ ہوگا. دوبارہ کال کیجیے, ٹرانسفر کر کے کال کیجیے تاکہ ہم ڈائریکٹ بات کر سکیں, کیونکہ براہ راست ٹیلی ویژن کے اندر ٹائم از ایوریتھنگ, کہ وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے وقت اور ہمیں مینیج کرنا ہوتا ہے. اچھا کیوان, ایک اور چیز ہے جو ہم ڈسکشن میں لاتے ہیں کہ گورنمنٹ نے 3 میجر ایئرپورٹس جو پاکستان کے ہیں وہ آؤٹ سورس کیے ہیں. فسٹ پمپ یہ ایک ایسی چیز ہے شاید بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی. پھر وہی بات ہے کہ ہم تنقید سے اتنے عادی ہو گئے کہ تنقید سے پہلے بات شروع کرتے, لیکن ہوئی. یہ ایک اچھی بات ہے کہ ہو گئی. یہ ایک ایسا اقدام ہے جو کہ میرے خیال سے تھوڑا بہت کہا یہ جا رہا ہے کہ پہلے 6 مہینے جو ابھی اکانومی کے ہیں, اسپیشلی جب بجٹ آئے گا, تو تب تک کے لیے اکانومی کو تھوڑا سا اسٹیبلائز کرنے میں بہت کلیدی کردار ادا کیا جا سکتا ہے. جگ سکتا ہے. تسلی دے سکتی ہیں؟ میں کسی کے ورڈز بتا رہی ہوں نا, کیا جا سکتا ہے. میں ذمہ داری نہیں لیتی. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ جی میڈم میں شاہد بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. جی شاہد صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بھائی صاحب ہیں ان کی مچھلی ماشاءاللہ بڑی زبردست ہے. اب تو ٹی وی پہ بھی آپ کو انڈورسمنٹ مل گئی. جی میں راز بتاؤں آپ کو, راز بتا دوں, راز فاش کر دوں تو راز تو نہیں رہے گا نا. آپ اپنی تصویر بھیجیں ہمیں واٹس ایپ پہ, پھر میں آپ کو راز بتاتا ہوں کہ آپ کو اپنی مونچھوں کے ساتھ کیا کرنے کی ضرورت ہے. ایکسپرٹ اوپینین ملے گا آپ کو. دیکھیں آپ اپنی تصویر بھیجیں ہمیں واٹس ایپ والے نمبر کے اوپر, پھر آپ کی تصویر کے حساب سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو کون سے ٹوٹکے استعمال کرنے کی ضرورت ہے. ناٹ سجیسٹنگ کہ میں کوئی ٹوٹکے استعمال کر رہا ہوں. بتانا نہیں چاہ رہے. میری مونچھوں کے علاوہ کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ کیونکہ میں آپ کو کیڈٹ کالج میں جاب کرتا ہوں تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میری مونچھیں بھی ایسی ہونی چاہیے. کون سے کالج میں جاب کرتے ہیں؟ کیڈٹ کالج. جی جی اچھا کیڈٹ کالج. وہاں پر اس کی کافی اہمیت ہے نا میرے خیال سے. آپ کے وہ جو ٹرینرز ہوتے ہیں ان کی یہ ایک نشانی ہوتی ہے نا کہ وہ اس طرح کی مونچھیں رکھتے ہیں. ان کو یاد آ گئے ہوں گے. مونچھ نہیں تو کچھ نہیں. ٹھیک ہے, آپ وہی میں دوبارہ کہوں گا, تصویر اپنی بھیجیے اینڈ پھر اس تصویر کو انالیسس کریں گے. میں کبھی زندگی میں اتنا آبجیکٹیفائی نہیں ہوا اپنے. ہم چھوٹی سی ایک بریک لیتے ہیں کیوان, آپ اپنی مونچھوں کو ایڈجسٹ کریں اس بریک میں. ہم تھوڑی دیر بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لمحہ خبریہ. میرا نام ہے کیوان حامد, میرے ساتھ موجود ہیں نوشین بخاری. ان کا انسٹاگرام اکاؤنٹ کا نام میں بولنے والا تھا, لیکن وہ ایک اصل نام نہیں ہے, وہ ان کا انسٹاگرام کا نام ہے. لیکن ہم انسٹاگرام پہ لائیو ہیں اس وقت.
ہم WhatsApp پہ بھی آپ کے میسیجز پڑھ رہے ہیں, ہم ساتھ ساتھ آپ کی لائیو کالز بھی لے رہے ہیں. 41023557 ہمارا نمبر ہے. اس کے علاوہ جو ہمارا WhatsApp کا نمبر ہے جس پہ آپ میسیج کر سکتے ہیں وہ 033548888434 ہے. اور جو انسٹاگرام پہ ہم دونوں کے اکاؤنٹس لائیو ہیں اس میں کیوان حامد راجہ کا اکاؤنٹ ہے انسٹاگرام کا, اور نوشی جگا کا اکاؤنٹ ہے انسٹاگرام پہ جس پہ آپ میسیج کر سکتے ہیں. اور آپ کے کچھ میسیجز آئے بھی ہوئے ہیں. شمین جن کا نام علی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ یو گائز آر ڈوئنگ اے ٹیرفک جاب ہیئر اینڈ آئی لٹرلی ہوپ پیپل واچنگ گیٹ ٹو لرن سم تھنگ فرام یو گائز. جی آپ کو اگر اینکر بننا ہے ہماری طرح تو ہمارا شو دیکھیے. بہت بہت شکریہ, بہت تعریف کے لیے. اور ایک اور ہمارے پاس جو کامنٹ ہے وہ اگین حرمت کی طرف سے کہہ رہی ہیں کہ کائنڈلی انوائٹ اینی پرسن فرام مڈل کلاس, دے ول ٹیل یو بیٹر ٹروتھ آف آور سوسائٹی. پیپل فرام مڈل کلاس کال اس اینڈ ٹیل اس. Yes, please. اور پھر انہوں نے ایک اور بات کی ہے کہ آئی وانٹ ٹو سے انوائٹ دا پرسن ان یور شو جن کی کوئی نہیں سنتا, تو وہ اس کے لیے جی ہم نے یہ آپ کو دیا ہوا ہے نا. آپ کو کیسے پتا ہے ہماری کوئی سنتا ہے؟ آپ کو انسٹاگرام لائیو پہ ہم نے ہماری بھی کوئی نہیں سنتا ہے, اس لیے ہم ٹی وی پہ آ کے بولتے ہیں. گھر میں کوئی نہیں سنتا, ایک بندے کو پکڑ کے بٹھایا جائے, ادروائز یور یہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ اس کی کوئی نہیں سنتا. اچھا ویسے میرے خیال سے ان کے کہنے کا مقصد یہی وہی عام عوام جو ہے. ہاں ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. نہیں ہے کالر, نہیں ہے. اچھا میں واٹس ایپ کے میسیجز پڑھوں. جی جلدی سے آپ واٹس ایپ پہ تھوڑے سے جلدی سے پڑھ لیتے ہیں میسیج. سلام. اچھا اس موضوع پہ بات کرو کہ مہنگائی کو کیسے ختم کرنا ہے, عوام کو کیا کرنا چاہیے اور حکمرانوں کو کیا کرنا چاہیے. اس موضوع پہ بات کرو کہ کیسے کرنا ہے. میرے خیال سے ابھی ایک کالر سے بات اسی سلسلے میں ہوئی تھی اور انہوں نے پوری ذمہ داریاں ہمیں بتائی تھیں کہ نہ صرف حکمران بلکہ عوام کو بھی جو ہے اپنی پوری ذمہ داریوں کا احساس کر کے ان کو ادا کرنا چاہیے. کیوان آپ کے پاس اگر کوئی اور میسج نہیں ہے تو میں جلدی سے ایک اور بات کہنا چاہوں گی, اور جو خبر ہے اس ہفتے کی وہ یہ ہے کہ ملالہ کی پاکستان ویمن لیگ میں دلچسپی, ایک ٹیم لینے کی خواہش. بہت اچھے اقدامات کرتی ہیں ہمیشہ سے, ان کی سوچ بہت اچھی ہے. ابھی پچھلے دنوں ہمارے ایک میراتھن ٹرانسمیشن ہوئی تھی خیبر چینل کی جس میں کہ ملالہ یوسفزئی نے ساوی فاؤنڈیشن کو 2 لاکھ روپے جو ہیں اس میں ڈونیٹ بھی کیے. بہت ہمارے لیے خوشی کا مقام ہے کہ ملالہ جو ہے وہ اس حد تک پاکستان کے حوالے سے فکر مند بھی ہیں اور وہ اقدامات کرتے ہوئے نظر بھی آتی ہیں. میرے خیال سے ہر ایک کو اس طرح سے سوچنا چاہیے. ملالہ یوسفزئی ایکنالجڈ the ساوی خود مختار فاؤنڈیشن اینڈ جو ایک ہمارا انیشیٹو ہے اس کو اکنالج کر کے اس کے اندر حصہ لینا چاہ رہی ہیں. یہ ماضی میں بھی ہو چکا ہے بیفور ملالہ مووڈ ابراڈ. اس سے پہلے ساوی کی کچھ ہماری انیشیٹوز تھے جس کے اندر انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ بھی لیا اینڈ پریکٹیکلی فزیکلی ڈونیشنز میں حصہ بھی لیا تھا. بہت پہلے کی میں بات کروں 2007-8 کی میں بات کر رہا ہوں. اینڈ اس کے بعد بھی شی اسٹل ریمبرز بینگ اے پارٹ آف دس انیشیٹو. انہوں نے دوبارہ حصہ لیا اینڈ ساوی خود مختار کا جو ایک انیشیٹو ہے جس کو ہم نے اب خود مختار پروجیکٹ کے نام پہ ری لانچ کیا ہے, اس کے اندر آپ بھی اگر حصہ لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی لے سکتے ہیں. ہمارے جو ہینڈلز ہیں وہ سارے سوشل میڈیا پہ آپ کو مل جائیں گے اسی نام کے ساتھ. ایک اور میسج آیا ہے طلحہ الہدا کی طرف سے. ہیلو نوشین, یو آر بوتھ ڈوئنگ اے گریٹ جاب, پوڈ کاسٹ از ونڈرفل. اچھا یہ پوڈ کاسٹ ویسے نہیں ہمارا ٹی وی شو ہے لیکن میرے خیال سے انسٹا کی لینگویج میں اس کو سب پوڈ کاسٹ ہی سمجھ رہے ہیں. ہم بڑے پوڈ کاسٹ ہی ہوئے ہیں ویسے. آج ہم کوئی زیادہ ٹیلی ویژن اورینٹڈ نہیں ہے کیونکہ ہم جو ہے وہ انسٹاگرام بھی یوز کر رہے ہیں, لیکن پوڈ کاسٹ میں وقت کی پابندی ہوتی نہیں ہے اور یہاں پر ہو گئی ہے. ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہمیں اشارے ہو رہے ہیں کیمرے کے پیچھے سے چلے بس ہم نکلے. بالکل ٹیلی ویژن اسکرین سے ہمیں اجازت لینی پڑے گی. انسٹاگرام کا بھی ہمارا لائیو چل رہا ہے اینڈ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کے لیے. فیڈ بیک آپ دے سکتے ہیں پروگرام ختم ہونے کے بعد بھی. ہمارے جو سوشل میڈیا کے آفیشیل اکاؤنٹس ہیں K2 ٹیلی ویژن کے, وہاں جا کے آپ اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں. یہ اس پروگرام کے چانکس, اس پروگرام کا کمپلیٹ ایپیسوڈ اس کے یوٹیوب اکاؤنٹ پہ اپلوڈ بھی ہوگا. وہاں پہ بھی آپ فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. سبسکرائب بھی کیجیے گا تاکہ آنے والے پروگرام سے بھی آپ آگاہ رہیں. اگلے ہفتے تک کے لیے مجھے کیوان حامد اور مجھے نوشین بخاری کو, میں نے کہا شاید آپ لے لیں میرا نام, وقت بچایا. جی اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.